प्रदूर किसु थांतक दाबो बो किन्तु तुनि थाइलैंड थांतक बा सफ्रिन करो थांतक बा जेकोनो बीमा करो थांतक बो किन्तु फुतिर मगला कारण के बिनि खतियान करय बिनि राज्य रेजिस्ट्रेशन खतियान करा करय बो देवब्रह्मन बो ओरिजिनल राजबंशिया आं कल्पमोहन त्रिपुरा आं ओरिजिनल राजबंशी आं सफ्रिन करो थांफों आं लेखाफोरा मायाफा दबासि रमैफों आं इंग्रेजी साबिया दबासि रमैफों आं थामानो आंनि अधिकार दङ आं मेप तेलि थानाय इ मेप की साधारण की नंग नग जन कां साहनाय इ मेप न हनाया इ मेप न सर्वत्र जायगा तिलांनाय इ मेप न सफ्रिन करो तिलांनाय इमोकी अधिकार दैतं करे अबन सुंनाय आं कल्पमोहन যতই হর বড় হোক না কেন কিন্তু যারা রাজনীতি খাইনেরা বক সত্যিকারে খতিয়ান তিলান থাইয়া দেশনি খতিয়ান ন তুই বক তুনি সুহাদি সামিয়া নিনি হা বক তো ইংহা বক শুধু মান্না হিন্দি থাঙ্গো কিন্তু প্রদুর কিশোর আং খারামানি ক প্রদুর কিশোর এক সময় দিয়ে কিন্তু থাঙ্কা ত্রিপুরা লেননি পাগল কিন্তু ব বিনি ডকুমেন্ট জেরক্স খাই রখা বা অরিজিনাল ডকুমেন্ট বক ফুনুকা বিনি ডকুমেন্ট ফুনু মানিলে দেবভ্রমণ কিন্তু ত্রিপুরা সংজ্ঞাব শেষ পর্যন্ত सुप्रीम कोर्टनि बरक बक साका नों तो देवब्रह्मन नों त्रिपुरा हाजार बसर बुं कालाय तंथ कोटि बसर बुं कालाय तंथ नों त्रिपुरा हानो लुबंगै नों अब दाबि बिना पाफै अब सम्भव या नों उत्तराधिकारिया नों दहित्री मालिक बुया राजानि बाहाजो बुसबया नों कायसा देवब्रह्मन जात नों किन्तु त्रिपुरानि कोनो अधिकार गय हिंजाय फायजाक ब आं तुनि कल्पमोहन थानाय इमोना एनाबक तुनि जे तब एकटा तामन थाका तुनि कैसा प्रेस मिल खाइनानि बगै आसक लाइखा तुनि अ प्रेस मिल दायो आं तब आं तो त्रिपुराहानि बासागो आं त्रिपुराहानि बासामानि बगै आं आनि यागो मेप दंगो अ मेप अंखा आनि राजमाला पुथिनि मेप अब आनी त्रिपुराहानि मेप तारपरे बो शुधु आनी आगो मामांगिया ओजों आनी उखलक दाइबो 184 जना राजानि बुमुं अ जागा दंगो एबं मेप बो दङ तुनै आनी हा दैयो आं तामंखा एबं आनी हा बिसियो आं तंततय आनी हा साकागो तंततय आं तामतु खुमानखा अबना आं किसा सानानि मुसुमै ताबो तुरैनो अरनो सानाय कखाय आं कक सेसुनि आनी हानि खबरना आं किसा सेसके पारनाय सागय आनी त्रिपुरा हा उत्तर दिगे खाय आसरंग तैमा ब्रह्मपुत्र सीमा তিনি বিনি লগে মহাতীর্থ আমা কামাখ্যা তারপরে খাই বিনি দক্ষিণাতা খাই আচরঙ্গ আরকান সীমা আরকানি লগিয়া থালিকংয়া বঙ্গপুত্র সাগর মা অবংখাই সুহাদি ইঞ্জাং পূর্ব দিকে খাই মেখেলি রাজ্য নাগাল্যান্ড সীমা बिनि लगे महातीर्थ चंडिकाली मा अबंखा पूर्व आतनि सीमा इंजांगाता पश्चिमा ताखाय कुचबिहारी कर्नाटक त्रिपुरारी सिंधु सागर सेतुबंधन रामेश्वर सीमा अबंखाय चिनी त्रिपुरा हा एवं चिनी पूरा तुनि आरकान बांग्लादेश चट्टग्राम मयमनसिंह बौग्रा ढाका जत चिनी पुरिया फाव चिनी अब हात ढाका शहर बोले इरु तंगे न उललादि आने रखासि ढाका शहर पर्यन्त चिनी हात मानसि किन्तु ताकुरक बको ताम खिनाय जों दिनै चिकन सा राज्य मै थांगा अब साबुनि कारणे अंखा सबुनि दुसि अंखा अब एकमात्र अ राजानि बिसिङाव राजा सारा जाय थानाय रंनि कारणे दिनै अ हासिते आबंबा सिकननि थाङो आं किसा बासाय कक्सामाखै सिसा अब हाले हाबनो जों शुधु राजनीति खायगा शुधु राजनीति खायमा मांबाय अंगिया शुधु तुं दिनै
সময়कै CPM खायगा সময়कै कंग्रेस खायगा সময়कै जों BJP खायगा সময়कै अन्न जों आঞ্চলিক दल खायगा आसाखौ जों किन्तु जों पसुलियाबो दाबो जों तामखायनो नांनाय जोंनि हाना जों बाहायखै जों जोंनि हादाया जों जेसेबांनो राजनीति दल बदल दंथं आनि कखाय जोंनि त्रिपुरा हागो अ चिकेनते त्रिपुरा हा अंखा अ जायगाखौ जोंनि मुख्यमंत्री अंनायनि दरकार अब आनि त्रिपुरा हानि प्रथम दाबी नों जेकुनु दल फायथं कंग्रेस फायथं CPM फायथं बा BJP फायथं बा आरो अन्य अन्य दल फायथं जोंनि आঞ্চলিক दल त्रिपुरा मुथा फायथं बा आरो जोंनि त्रिपुरा हा फायथं आनि कखाय आं एकमात्र नायमेनखाय जोंनि त्रिपुरा राज्य दैयाव जों मुख्यमंत्री अंनायनि दरकार एबं बा जों मुख्यमंत्रीनि जों दाबि खालामनाय आं मानसा सिया देबबर्मा सिया चाकमा सिया त्रिपुरा सिया रियां सिया खियां सिया मुरुं सिया बनजाय सिया जोंनि 19 दफा दाबि हইতে 22 दफा दाबि जोंनि 19 दफा बर' एबं बा 22 दफा बर' अ बर'नो जों गायसाना आं हिंसा खायनो मुसुगिया अ कगनो आं दिनै आबायखायो आनि कखाय त्रिपुरा हादाया जों मुख्यमंत्री मासामासि दरकार अबना आं आंदोलन खालामनायनि बागै दिनै जोंनि इ जायगायाव त्रिपुरा सदस्य हा हिसाबै आं दिनै त्रिपुरा हा हिसाबै आं दिनै बासागो जुदि आं दिनै बासागय पाइथं बा पायाथं जुदि पाइमानि दिनाव किन्तु इ त्रिपुरा हानतियै आं आंदोलन खालामनाय एबं बा आं अबनो बिनाय अ दाबिनो बिनाय जोंनि प्रथम मुख्यमंत्री अंनांनाय मुख्यमंत्री अंगियाखै अब कमी जोंनि सक्सेसफुल अंगिया नों 14 दफा दाबि 11 दफा दाबि अमुक समूह डेपुटेशन अमुक समूह अन्नशन आंदोलन अबै सुगिया किन्तु जोंनि मुख्यमंत्री मानना दरकार जों मुख्यमंत्री मानना नांनाय अबनि बागै इ हानति आं आनि एमां आगामी दिनाव दिनै जुदि मानखाय तो मानखा जुदि आं जुदि दिनै इ पूर्व त्रिपुरा नितल बासाय जुदि मानो हिंखाय बा जनसाधारण जुदि आनो जुदि रौबो हिंखाय जनसाधारण जुदि बासाय जुदि आनि खरांग खानागय जुदि बम जुदि रौबो हिंखाय आनि सिंबो महा अब हुइसेल इंग्लिश हुइसेल हिनो बांपुर बाखे सुसुसा हिनो बांला बाखे बासी हिनो और जे चिम्बल न आं जयजुक्त खायना बागै सारा त्रिपुरानि जनगण न तो सानानि करै आं पूर्व त्रिपुरानि बरं नरक आनि नायखनमुं न सक्सेस खायनायनि बागै नरक न आं आनो बुट लगै पाइरथं हिनै आं नरं थानि याकजुर खायै जतन खुलुमो जेहेतु जोनै जों पूर्वी आदि हইতে যখন 1947 सन हইতে जों कंग्रेस स्वाधीनता फायका कंग्रेस स्वाधीनता फायनायनि परेयाव दिनै गणतंत्र माध्यमिक दिनै कंग्रेस खायका कंग्रेसनि परेयाव जों CPM खायका CPMनि परेयाव जों PUJS खायका PUJSनि परेयाव जों IPFT खायका IPFTनि परेयाव आरो कासारमाझि बिजि रांखलि दल TNB नबो खायका एरपरे NSPT खायका एरपरे आं निजेबो माने IPFT इंडिजिनास पिपल फोरम अंगय आं निजे माने जुनार चेयारमैन अंदा सरकार गठन खायगासिनो तखनथ' जों 18टा माने एडिसि दखल फाइनाय पाइमान यागुला ताम स्टेप सिगां सामुं खालायजांनाय त्रिपुरा हानि बागै सिनि त्रिपुरा हा जुदि पाइ थाङो हिंखाय आं प्रथम दैयो आनि त्रिपुरा हानि बागै आं चिन्ता भाबना खायनाय आनि त्रिपुरा हानो उन्नति खायनायनि बागै डेभलप खायना बागै आं चिन्ता खायनाय जेहेतु अनेक सरकारनो नायखा अनेक राजनीति दल नायखा बरक जत समाज सेवकिया बरक जत निजिनि स्वार्थबाय चले थांगो आं त्रिपुरा सा बर्तमान आं कल्पमोहन त्रिपुरा आं त्रिपुरा सा जुदि आं मानखा हिंखाय जेमन मरे खायदि ताक नायदि पूर्वी आफांगो CPM अंथं बाजोबो दियांबो MP मानखा MP माने बंनि बागै तामाखा PGB दफ्तर कायसा खुलै रखा अ PGB दफ्तरनि बागै खुलै रमानि कारणे दिनै रियां रक सारा ग्रि साचा चिकन सादांफोर बिरो फंतो सेर फंतो नग मानो दाबि मानो जों त्रिपुरा हागो तंगय तामनि बागै जों दाबि मायां नाबा
जों मानायदि मायानि अबनो जों आं निजेই थानाय दरकार ओंखाय सुप्रिम कोर्ट थानाय केनबा आं त्रिपुरा साई हागो बंचित होना नांबा केन आं त्रिपुरा सागो आं जन्म आं त्रिपुरा अरिजिनल राजबंशी केनबा आं बंचित होना नांबा যদি রইয়া হিকাই দ্বিতীয় বিকল্প চিন্তা খাইনাই आं যদি आंनि खतियानो तिलाइन थांगो आंनि खतियान दायो যদি आं कल्पमनि खतियान दायो যদি এই যে জাদু ब যদি রাজু हाइथगो ब যদি अधिकार लाइथगो हिकाय आं अबनबो नायनाय केनबा आं तानि आं तिनि बंचित होना नां सबसा फायर उत्तराधिकार अग्रसर बता ताहिनिबा त्रिपुरा যদি अबहाके जोंनो राजत्व शासन खाय बदिनो अबहेलित खाय अबनबो आं नायनाय কিন্তু आं যত কোনো খুলিছেয়া কিন্তু आं माननायनि परियाव आं पार्लामेन्टनि खामानि समितियाव आं त्रिपुरा सानि बागै तामा खायनाय अब आं सियो गासै आं दिनै लड़ाई खेनिनि बागै आं प्रस्तुत दिनै मानथं मायाथं आं आगामी इ जे माने इलेक्शन पाइखा हिकाय जों रियां जमातिया देबबर्मा त्रिपुरा जों त्रिपुरा साना बासागांग जे कायसा बबागारा सालाबय अर्थात एडभाइजर कमिटिनि चेयरमैन सालामय जों जमा खैयै जों ओ दाइसि आफा सानाय त्रिपुरा मुख्यमंत्री रनजित सिंह प्रथम दाबि खैनाय प्रदुर किसु थांतों दाबो ब किन्तु दिनै थाइलेन्डआव थांतों बा सभरेन कोर्टआव थांतों बा जेकुनु बीमा कोर्टआव थांतों ब किन्तु फुतिर मागला कारण खाय बिनि खतियान करय बिनि राज्यखौ रेजिस्ट्रेशन खतियान करा करय ब देब्रमन ब अरिजिनल राजबंशीया आं कल्पमोहन त्रिपुरा आं अरिजिनल राजबंशी आं सुप्रिम कोर्टआव थांफों आं लेखाफोरा मायाफा दबासि रमायफों आं इंग्रेजी साबिया दबासि रमायफों आं थाबानो आंनि अधिकार दङ आं मेप तेलि थानाय इ मेप की साधारण की नंग नग जन कां साहनाय इ मेप न हनाया इ मेप न सर्वत्र जायगा तिलांनाय इ मेप न सुप्रिम कोर्ट तिलांनाय सुप्रिम कोर्ट तिलांनाय इमोके अधिकार दं करे अबन सुंनाय आं कल्पमोहन যতই হর বড় হোক না কেন কিন্তু যারা রাজনীতি খাইনারা বক সত্যিকারে খতিয়ান তিলাইন থাইয়া দেশনি খতিয়ান ন তুই বক তুই সুহাতি সামিয়া নিনি হা বক তো ইংহা বক শুধু মান্না হিনি থাঙ্গো কিন্তু প্রদুর কিশোর আং খারামানি ক প্রদুর কিশোর এক সময় দিয়ে কিন্তু থাঙ্কা ত্রিপুরা লেননি পাগল কিন্তু ব বিনি ডকুমেন্ট জেরক্স খাই রখা বা অরিজিনাল ডকুমেন্ট বক ফুনুকা বিনি ডকুমেন্ট ফুনু মানিলে দেবভ্রমণ কিন্তু ত্রিপুরা সংজ্ঞাব শেষ পর্যন্ত सुप्रीम कोर्टनि बरफ बक साका नों तो देब्रमन नों त्रिपुरा हाजार बसर बुं कालायथों कोटि बसर बुं कालायथों नों त्रिपुरा हानो लुबैबाय नों अब दाबि बिना पाफै अब सम्भव या नों उत्तराधिकारिया नों दहित्री मालिक बुया राजानि बाहाजों बुसकबया नों कायसा देब्रमन जात नों किन्तु त्रिपुरानि कोनो अधिकार गय हिनजाय फायजाकब आं तुनि कल्पमोहन थानाय इमनो एमने माया इमनो नग इरो मानु हिमबा खाताके अनेक कष्ट खाइति खाइका आंनि नंनोबो हनाय ताबो जतन बनाया अमनबान साफाय रखा बरम जला बगरा जत खैका नायदि ओबो खाय माने प्रथम चिनि फार्स्टे चंद्र राजा राजत्व खेमनि सबनि भाषा अत्रिमणिनि बुसुकसा अत्रिमणि भाषा अब प्रथम दे अत्रिमणि भाषा स अंखा निनि ब्रह्मनि भाषा अत्रि पुलह पुलस्त बिरगु दक्ष वशिष्ठ अंगिरा क्रुतु तिनि वशिष्ठ এই নয়জনা ভাষা তমনি অ নয়জনা ভাষানি বিসিঙ্গা তিনি পাইথাংনে এনকে তামনি বাগৈ নং কৃতি সিং देबबर्मन बा सालका त्रिपुरा नों कैंडिडेट बुसामानि न तामनि बाय खाफुर जागे अंखा आनी खाफुर जे आं मनि खाय तानो ठीक न आं खाफुर जे आं मनि खाय मेन कखाय ब तुनुय राजा तनि प्रदुत किशोर राजा हिनै साइ प्रसार खाय तनि इ राज्य दे ब दंगो जत बर बन राजा हिनै बबाग्रा हिनै मानि थांनाय ठीक न किन्तु ब केन बिनि त्रिपुरा मुथानि सिन्नु न लागय आटा दंगिया गय ब तामनि बागय बीजेपी सिन्नु लागय ब बीजेपी अंगै थां अबनो बिसि दुख आनि अबनो बिसि दुख त्रिपुरा मुथार तामहिनै ब निर्बिचारे ब अबहाय के माने हाहांकार खायतन था अब आनि दुख विशेष बागे ब राजा जाय थांगा थैया अबनो आं सिना करिखो ताबो किन्तु आसल अंखा ब कायसा त्रिपुरा मुथानि चेयरमैन त्रिपुरा मुथानि बबाग्रा ब तुनुय बिनि बबाय जंनो बीजेपी नि सिन्नु लगै ब तुनि बीजेपी कैंडिडेट खायतनो जिनि बिनि लगिनि त्रिपुरा मुथानि जे माने कर्मीरनो बतुनि सर्वनाश खायदो अबनि दुख आनि बसक जरते आसामुं तंग जे ओ सालका वो नों बासामानि फास उनाय हिनै
आं सालका बासा मानि अर्थ आं ताकबो मोटामुटी 100% आं आशा खाय दंखौ कारण जनगण आनि जे कोनो साका आं ताकबो माने ब परिद्रदिन आं सामियाखौ किन्तु कृति सिंह तो माननानै करै कृति सिंह माननानै करै दरकार नंखाय सिबिं फुं माने थानसै आसुक जरा माने चलै दङ তাওতো अबनि बागै आनो तीव्र मुथा बिक्षुब्धनि हयते आरम्भ खैयै आनो जत जनगण रां कालेक्शन खैयै आनो याग्र मिथिलाङै बासार आसल कखाय जनगण आनो बुरनानै একটা সম্ভাবনা दङ आं जतै बरो गरिब आं त गरिब बा आं जतनो रां फैसा रयसार माया फौ किन्तु प्रकाश हइन दङ किन्तु आर इमंखा रत्नमणिनि छवि रत्नमणिनि छवि इमंखा रत्नमणि छवि और नंग फुलका बलंगनायनि छवि और रत्नमणिर ऊपर तामा आक्रमण खायखा बकायसा साधु बकायसा सन्यासी गृहत्यागी बिनि ऊपर तामा आक्रमण खायखा हनो किसान सानान मुसुगो जेहेतु 1943 सन तुनि रत्नमणि बकायसा साधु से समय दियाव 1943 सन दियाव विश्वयुद्ध आरम्भ हइन थांखा विश्वयुद्ध जखन आरम्भ हइन थांखा विश्वयुद्ध आरम्भ होने लगे लगे सारा भारतवर्ष गर्जन खाय उठाई थांखा ब्रिटिशनि बिरुद्धे एंखाय अ जायगाखौ वीर विक्रम किशोर मानिक्य ब्रिटिश सुबाना बागै ब्रिटिश गभर्नमेंट सुबाना बागै सेना बाहिनी तैरि खायै ब रेडी उंखा तामा हुंखा तुनि अजे सेना बाहिनी तैरि खायनि बागै तुनि समान दायित्व रखा खगेन्द्र रियांनो दायित्व रखा बगाफानि खगेन्द्र रियांनो दायित्व रखा सेना बाहिनी तैरि खायदि नय बिनि उ देवी सिंह ও অমুক সমগ্ন যত বারগৈ উপাধি বারগৈ বন রায় উপাধি রখা খগেন্দ্র রিয়াং সে খগেন্দ্র রিয়াং একটাই সেনাবাহিনী তৈরি নাই সেনাবাহিনী জোয়াল খাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে বহু যুদ্ধ খাই অবহাইকে ভারতবর্ষ যুদ্ধ খাই যে মানে তিনি ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ খাই অপরে যে পিছিয়ে একটা তৈরি ওখা কাজেই তাকুর অসময় সেনাবাহিনী তৈরি খেলে আর বীর বিক্রম কিশোর বাহাদুর মানিক্য বাহাদুর সে বীর বিক্রম কিশোর তুমি সেনাবাহিনী তৈরি খেমেলিয়া তৈরি খেমিয়া তামংখা শেষ পর্যন্ত রত্নমণির দুসার ফিকা রত্নমণিনি নেতৃত্ববাই নাকি ব যুবক মাইয়া হিনয় ব দুসারব খেয় শেষ পর্যন্ত রত্নমণি ন অরাইবাই সপ্রিয় কাথাং ফাড়া ফাড়া বনাস খেয়ে বুথালে পারি দেখা তারপরে সে রাজবিদ্রোহিনী আইন তুই রাজবিদ্রোহী খাইহি নয় বন ফাঁসি অর্ডার খেয়ে ফাঁসি রই ভালো আবার আনি বখনি তো গিয়া সারা ত্রিপুরা যত সানায় অকনো বুড়া বুড়ি যারা তখন সানায় এটাই তোরই অ জায়গা দিও শুধু রত্নমণি চিনি ত্রিপুরা সাইয়া দায়কং চান ফাতার চান চৈত্র সেন ভগ্নব বুথালে রখাব চিনি ত্রিপুরা সানের রূপরিকা উখা জানি তামা দে বর্মা তামা রিয়াং বিদ্রোহী শুরু হয়ে থাকা রিয়াং বিদ্রোহী শুরু হওয়া রিয়াং নির্বিচারে গুলি করে মিজোরাম নাগাল্যান্ড দুই সংখ্যা তুই ওর যে মিজোরাম নাগাল্যান্ড যারা থাকেনি রিয়াং ব তুই বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর রূপরি যেমন রিয়াংসে যিনি তীব্রাব আতুক কফুল আতুক কাছাক চানাই অঙ্গই দেমাগিরি খেমাদ্রি খাই থাকা সেসিদি গান পারেন থাকা অবতীর খাই রূপরি চিনি ত্রিপুরা সামনে সব বনস খাই চিনি তামানি বাই কমাই এলো जों तामानि बाय कमाय जोंनि त्रिपुरा तामानि बाय जों दिनै संखालुंखौ अन थांबा दिनै देब बर्मा रियां तामानि बाय संखालुंखौ अन थांबा जमाइते तामानि बाय संखालुंखौ अनबा नक जेराव किन्तु जनसाधारण किन्तु अनेके अनेक जेराव दे सिया किन्तु जमाइते बखर 200 खान तानि राजबारि बेरे रे प्रमाण যারা জমাইতে হদারং সঙ্গী অকক ঠিক দিথিয়া সমনি কারণ অংখা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি নেতৃত্বে বীর বিক্রম কিশোর মানিক অজাগা রাজত্বনি রাজানি কারণে অঙ্গ কারণ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য মাসুনি দল উদয় 2 নম্বর তম অরিন হইতে বড় রাজা সাগর অক অর 2 নম্বর তম দ্বিতীয় তম কিন্তু বক যখন রাজত্ব চানে আরম্ভ হয় হাগ যখন বক ইয়াপাই রখা রাজা চানা বাগয়
ত্রিপুরা সানো বাইশে কমাইনো নাই রিয়াং সানো বাইশে কমাইনো নাই জমাইতেনা বাইশে কমাইনো নাই দেববর্মানো বাইশে কমাইনো নাই অবহাইকে বিনি চিন্তাধারা আমি বাগাই বতুনি লেখা পড়াবো ফোরিংলিয়া স্কুল গারবো রলিয়া লামা কালে লামা লান্তরবো রলিয়া তিনি মুংসা শিক্ষা টিকা করে দিশালিয়া শেষ পর্যন্ত বতামাখা বিনি সেনাবাহিনী ন সিকাম সালাম সালাম হয় তিনি সিকাম টিকা তানখা আপনি বাকি চিনি বড় কমে থাকবে আবার বখনি কগিয়া সারা ত্রিপুরানি বড় যারা বুড়া বুড়ি তোর সাইতো নাই তাবো কিন্তু অজাগাকে তুমি কত সিকাম টিকালি টানো সাধু সন্ন্যাসী পর্যন্ত মাল করিয়া ও রত্নমণির বড় রমাই লাইখা খালতে 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 বা দিঘি নালা পুমাং পাড়াগো থাঙ্গাই খুঁজাই তংখা কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টনি যে ফুজি রকবাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টনি মিলিটারি রকবাই রোগ ফ্রে বনা অর রুতু রমাই লাইখা দিঘি নালা দেনি থিন্দিরি বফাং কাই তমনি বেচারা ইয়গলিয়া বড় কাই সাথে তঙ্গ চিনি বড় ন বখাই দগরা মাহিনো ও দগরা মা এসে শরীরের হারাং 50 টাকানি লুবে অবনি কারণে বতুনি ও থুন্দ্রি বফাং মানজাগে বনাও দেখালে তো ফেকা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টনি ফুজি রক তনি রাজা না খালে ফেকা কারণ খাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টনি ফুজি রখাই মানে রাজানি সহায়ক রাজাবো মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টনি সহায় তনি অবনি কারণে বংনি বুসুসে অবহাইকে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য দিয়ে রাজা সাগই রাজ্য ফিরে মারা জানে খিরি হয় রাজ্য ফেরাবই মারা জানে খিরি হয় এবং রাজ্য সেলা জানে খিরি হয় চিনি ত্রিপুরা সা এবং বা রিয়াং হিংকাই বা জমাতিয়া হিংকাই যেখানে দং সেখানে নির্বিচারে গুলি খেয়ে খাবো অবহাইকে খাইও অবধি যদি বিশ্বাসঘাতনী বুসুকচা রদুত কিছু তাবক ত্রিপুরা রাজ্য ফালছে খাবো আসুক যে বন বিশ্বাস খাইতো মানে কাজে তাকুর নক যে মনে খাইছি বন যে নক তামা খাইনাই নংনি বিচার তঙ্গ কিন্তু ব তাবক বিনি ইয়াংনি তুক বাইখা তুক বাইयै তখাই মেয়ে তংনাই বতাবাও কাজে ব তাবো ইলেকশন থাকা হিংকাই ব আরো জনসাধারণ ব থুমি কোনোদিন ঐক্যবদ্ধ খাইমিয়া বিনি কোনো বিশ্বাস খাইয়া বিনি এদিসিনি রাংনবু সানানি আশা খাইয়া তাবক হাহাঙ্কার হইতঙ্গ দুঃখং যাইতঙ্গ যে বড় বিজেপি না হামজা গিয়া যে বিজেপি পে লড়াই খেয়ে ফেমিনি বিজেপি পে বলাই তলাই খেয়ে ফেমিনি তাক বলে বিনি কবই পাখি আং বিজেপি বুড়ো নাই অকংনো সাহিত্য ত্রিপুরা মতনি বড় তামা জায়গা কর নং তুই অজাগা নং তুই অজাগা আসুক জরা খেয়ে নং তুই জনসাধারণ অবহাইকে হওয়া সাকারি দাগার কখলা হনমানে হাইকে নং আসুক সর্বনাশ খাইকা আং তুই শুধু ককবর বইমা মনসাইয়া সময়কাং বাংলা কবই বসানাই কাজেই তাকুলো ন মাসই বিনি অবন জনসাধারণ নখনি তংখা জনসাধারণ বুঝি তংখা বন আর বড় খামজা অবনি বাগে বিনি ও যে তমুং সীতারানো হামজা গই কোনোদিন লাভ করই বন বুড়ো থাই করই বন মনে করে এই কাইসা মনে করে শেষ সময় খতম তারপরে হতি অকৃতিশীল উপর তার কারণ বিশ্বাসঘাত ফাইমেনিছে ব ও যে মানে প্রদুর কিশোর যেমন মনে খাইদি ত্রেতা যুগ মানে সৎপর ওখানে তমানে হাইছিব রাবণ সৎপর ওখানে তৈ ফেমিনে হাইছিব রাবণ রাম উৎপীড়ন খাইযাবে ব কাজে কৃতিসিং তখন তুমি বুট অপহরণ বিনি লগে সিং থে সিং ইলেকশন বাসা মানো এসুক বড় ইলেকশন বাসাবা আসুক বড় যে প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্ক খাইবা ব কি মানে বিনি লগে থাইতে রাজনীতি খাইবা বসে আর বিনি থাঙ্গই বরং থাই বত ইলেকশন বাসা বতাও বিজেপি চিহ্ন লাগাই ব তুমি বরং দিশা হারা খাই তোমরা কাজেই আং তাই আরো বেশি সানা নাইলিয়া তাকে আনি সিম্বল অংখা ও সুসুসা এবং হুইসেলবো হিনো ইংরেজি বাই এবং তুই ওয়ানজি কবকে বাসি হিনো বন্ধুগণ আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই এক কৃতি সিংকে আপনারা বুথ দিবেন কিনা আমি বাঙালি সম্প্রদায়কে আমি বলতে চাই যারা বাঙালি সম্প্রদায় আছে তাদেরকে আমি বলতে চাই এখন আপনারা এই কৃতি সিংকে বুথ দিবেন কিনা এই কৃতি সিংকে বুথ দিবেন কিনা আপনারা নিযুক্ত অন্তরে অন্তরে চিন্তা করুন বা মনে মনে চিন্তা করুন তারে বুথ দিলে কি হবে এখন বুথ দিয়া সে মানে ছত্তিশগড়ে গিয়া থাকলে সে কি আপনাদের জন্য কোনো কাজ করবে কিনা আপনাদের ভবিষ্যৎ আসবে কিনা আপনাদের উন্নয়ন হবে কিনা আপনাদের
সহযোগিতা হইব কিনা সেটা চিন্তা ভাবনা করে বাঙালি ভাইদেরকে আমি অনুরোধ করছি, আপনারা তাদেরকে এই কৃতি সিংকে ভোট না দিয়া যে কোনো দলকে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে এই পূর্ব ত্রিপুরাকে হারিয়ে দাও তার হাত থেকে, এবং তাকে এখানে নির্বাচিত করবেন না। এই কথা বলে আমি আজকে এখানে আর দীর্ঘায়িত ভাষণ রাখবো না। আর একটা কথা, ভোট দিলে আমাদের জন্য কোনো একটা পথের কাটা হবে কি না, এটাই মানে সারা বাঙালি যারা ভোটার আছে তাদেরকে নিজের মধ্যে মানে কনসাল্ট চলছে, নিজের মধ্যে আলোচনা চলছে, তারে যদি আমরা যদি ভোট দেই আমাদের ভবিষ্যৎ থাকবে কিনা এই কথা নিয়ে যারা বাঙালিরা চিন্তা ভাবনা করতেছে। এতটুকু বলে আমি আমার এখানে যতটুকু যে বলা আছে সেটি আমি বলে আমার এখানে বক্তব্য শেষ করলাম।